السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على جميع نعمه وأفضاله، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الذي حمل الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله سبحانه وتعالى حق جهاد. صلوات الله وسلام عليه وعلى آله وذرياته وأزواجه الطاهرات وأصحاب الإكرام ومن تبع يوم الإنسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول سبحانه وتعالى في الكتاب العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. ويقول سبحانه وتعالى في الكتاب العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك والنهار. ويقول حبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في صوم يوم العرفة: إني أتصب على الله سبحانه وتعالى أن يكفر السنة التي قبل والذي بعده، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أمباني كوانينا ما سبب سبحانه وتعالى كوي أمبك رنجرين كسي كبا شيطان ترياما كما سبب تانو سبحانه وتعالى مسامي كنغاني تانونيه كدنيا هران ينال ما سبب في كبان كياما هران فنان ينال ما سبب كلم فنان في كسراتو كأن كنتينيا أنانك سمانتي محمد صلى الله عليه وسلم. Okofa anya lomba no bini bi kutuba tena jaya otuma kutuba meniba atena me sana ambe kutuba damla ame min fo boko kay nyene bi lom nyanya hakrisi kuma shama munu kala ambro ka ando kutuba la barajuba ko juba momo nile kuma kala kalima muto kutuba la abla imriya la kuya celebra yo kubra fo la kaba ibena sa femi kala sanisa bara mi kala sanisa ile te o kairo nyasro o keko kremi san kono ile te o keko kreo nyasro la san kono kuma shama bro aye maki ibra ibale chienti o koso aya daje aye frenga idala doni kaije kai mafa aye mlalike kaya baraka ka kutubala me ni pafai min ka di wolewe me kuden kuma shamani amai bi sawalo neke ala ko fo cila majina sallallahu alaihi wasallam: inna hadha alqur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshiru almu'minina allazina ya'maluna salihat wa anna lahum ajran kabira. ala ko cila ma ko sabar bami jini no to ko qur'ana ba Qur'ana nanne kana ngben bara juma ka ambla kana sraka ako cela ina sallallahu alaihi wasallam ko cela moy nisondia srama bro ote ko juye srama beze ki nisondia wati be men nisondia injida ikana tuya nisondia la foka nyina alako ikana tuya nisondia la foka wado ala susolo ko sa ko cela ina sallallahu alaihi wasallam: wallazina ya'maluna salihat kuye moy la su kata baral ma mi bara brebre donc o bara brebre mi we anyo dole ma biselom ba mi nani ay kangan ka ay miri sawana sawaya ay kangan ka ay hakrito ay yelo biselom mina selon ka se ki mafa o minute dama mi ko di alama ibe se ka trebe bani sondiala mais selleri ni tromper mi we a boko kay anga ka amiro masale wallahi anga ka amiro ma sayale ni sayati lola kala sayale na la wati beni naka ba kuleta ti lola ala kena ni dallumiye o dallumi we kule wala na tronga fe a ibra trongi irela ko so anya hakrito anya lo ambadem talala kanne malo na to ko jakte la kay deje kala hinala alamu kala atani nyamani ese atani lola ni wa
atalanya ma beto to tane krengre beko to kabru manyini tale krengre ni ko lo komba ke sani ka kabru iseja kabru kono komba ke niya baranma be shaya ibrahim be shaya ibo baraka sani ki seje mais ni ko beka tronga feyo ko beka mangangro chiyo mo ibrana seriro ko ka serikena ko ile mabara fo israel talo fo ka beka mangangro chiye ki wurite kata moy ko kibrana serikena ro ka so ibrana jurmu chero kata moma juma serikena chiyata ile koso o bajrumu ileleka o koso ikanga ki hakriti ro bilomba mina cila raka analiola sallallahu alaihi wasallam kwanye maro ya alama akwara sabai nyene to kwai maro ya alama ay kanga ka maro ya alama di falyahfazu rahsi wa ma hawa kwai jida ayay kungoro lata ani femnu dena ay kungoro la no ye adama den dae ani nuni troni nya kuyo lata ikanga ko lata di ala tana minu ye ichabo barawula donc amay na ala fe kala la ya fa am bekre ngre na ma ala mo kala no bolay wal batnu wa ma hawa kwa ya kono brala tan ikanga ki kono brala tan ka bo haramu dumma adama den kanga ko ke situ sellum bani ikanga ka hami nye mral le ami fano le ansoro linda nyama wa amasoro nda nyama wa ita hami de kanga ko ye bi sellum bamina notuma moda ya luto nyabo aibata te dron ka kai kono ka fa ko amra leando o tega leando na wure ni ko dole ma ikanga ka hami o ko la bilomba mina donc ala ambelanya ala mo kala wal farj wole to ko bi sellomba mina anya na stafeda na na kursi jara anyo la tan bi sellomba mina angana ta chiani ka kono chiani mbese ka ka angbe ala nya ka ambraji chien angana ka chien bi sellomba mina o chiani oja ka anjabola wal yashkuru mauti wal bala kuma la nyini yene kui miri wati be iya bla miri ala ko londo la ibena bo dunia kono iya manganchi li dami na ni cho londo la ibena sa idami wa tena seka kuma otuma iya fani dona ifari macho londo fana la ibena sa fa ifari mi we tumu ibena dola katori ko nyimi ka bampe ikanga ki miloma lomba mina ko so amba ina la fe kala ambela kana ala mo kala angani ko yoro famu ambe mi fo kutuba tena jeya kutuba kuma kan fla peleka ayka juma min sunkunu no kane arafaye sundo ko ba brebrele ala ko anta sumu khairu lakum in kuntum ta'lamun otuma jomru sundo na ko nanga sundo ko le kafisa ma nangela lombaye oko sa arafa sumi dona amboro kuno ibrahim yala nafam yala afisamante ana bonyan kabo chela ka hadisa kremfo amno le fa ko yoro dafa kala bela kana ala mo kala allahu akbar allahu akbar allahu akbar la ilaha illa allah allahu akbar allahu akbar walillahi alhamd chela ko sallallahu alaihi wasallam mu'minu ka sundo kunu fi sawmi yawm al-arafa siyam yawm al-arafa inni atasibu ala allah subhanahu wa ta'ala an yukaffiru sanata allati qabla wallazi ba'da chela ko sallallahu alaihi wasallam ni mu'min ka sundo arafa sundo sans fla jurumu ala bole yafa ala pardonne 2 ans de péché 1 an de péché avant le jeûne et 1 an de péché après le jeûne. Pour celui qui jeûne le jour d'Arafat. Aïko sune do kuno. Sanji fla jurumu alabo yafa. Sangren jurumu alabo yafa sundo nyafe. Sangren jurumu alabo yafa sundo kofe. Kala jurumu yafa alamo kala. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar. Allahu akbar walillahi alhamd otuma kofe ala ko ka serika kabanga kanate ali kale alaya kasraka bo amani wala sisa ana le anseri la
en bas de ces katana, ça y kanate. On va immoler nos bêtes. Tout à l'heure, quand on va immoler notre bête, c'est de partager en 3 tas. La moitié, tu donnes un tas à la famille, c'est-à-dire un tas revient à la famille, et un tas aux visiteurs de ce jour béni, et un tas aux voisins des proches. Intérêt mounu to fait, sinon mounu to fait. Dasa crée aucun cas de l'ouma bilomba mina. Dasa to crée aucun cas dit folie keblaïma. Dasa to crée aucun cas dit inia famima. Aïkan ko domu ka nisondia. Minyi na veli en lomba mina ole oye. Au quoi faire au jumale ole to ani Allahu Akbar blami kelani. Aucun cas que seri fana fait kakel lazara fait kakel fitri fait kakel safu fait. Tere flaseri ko fait walma tere sabachila ko le fo sallallahu alaihi wasallam. وقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم لكل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. تنوب على سبحانه وتعالى كونيما لombe masaba mi subhanahu wa ta'ala. Donc ana bi serikana kutuba andu be doni mi folalo lasri ya buruma wole miye amay na la fe ka samre bla ansi kono keneyalo ala mo kala cela ko sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyatin wa innamal likulli imrin ma nawa bara ni bena kay be ganiya dole si kono folo choka suraka barake nay bena yalli yankana te sisa ya fo bismillah allahu akbar allahumma minka wa ilayka iba kana te noyi ijija ya muru dadia minyi ni felle ya lomba mina wole miye. Donc ifna ni bina kanate iba ganiasi ala kote layana Allahum huwa wala dima huwa walakin yana lahu taqwa minkum ala ko otma ya so jeriyo so woyreo kwati sirale alama mule sirale alama so kanate to i ala insana mi talacho otma ole sira alama subhanahu wa ta'ala kala insana de ambe kere nama alama kala nay bana le yankana tela ni chayla ibay soni te kay kunjili nay bana o fanala hotma iba bisi pharmacie ka bisi ka denga she ka bla kono ay bina braiso o nyimi le ambola befe kala no yambe ma alama kala no bola fana bara mi nyina va sello mi fanala nanga bala ande suntige ibe suntige hotma ka jim ibe suntige le ansola ni mausro ni jibe ibate ola minifen ni nga fo minifen ma fo nguye doromi ibe se ka jimi ibe se ka nonomi ibe se ka otuma sigreri mi ibe se franka fenga fana nyama kujimi ka dawleni mi me ni nga fo ngo minifen ma fo waita doromi de ma fo waita drogi mi de ma fo waita sunte ka sigreti la de ko limamu ko minifen mi foni ole to ko ji wole to ko nyama ko ji donc kala no ya mbema ala mo kala nay ka wa sunte la ye dominique nay bena so do ma ya do mi hakrima ay kana so do mi faaye parce que nay ki danati mi so be nay bana ni so do kay bana otuma abena ka sababu ye seri lonto flani itena o ke dialo donc amay na la fe kala mbera kana ala mo kala otuma amay na la fe ka hereka ambekre ngre na ya ala mo kala kan jurmu ya fa ala mo kala kan dunya nya ala mo kala kan giya ma nya ala mo kala sanji mi na mi ra fina amay na la fa harama fa ko dama ala mo kala atra ma fa kan beksa ala mo kala kan nanya kan bonso ina nya ala mo kala kan nanya kan gabla ila nya ala mo kala kan nanya kan buna ila nya ala mo kala kan nanya kan sinyo ila nya ala mo kala kan nanya kan ko kanyo ila nya ala mo kala kan nanya kan gula danyo ila nya ala mo kala kananya kan bade ilanya alamo kala kananya kan sinyo ilanya alamo kala kananya kan de ilanya alamo kala kananya kan furmuso ilanya alamo kala kananya kan furcha ilanya alamo kala amay na la fa ana masamu brana serika ambe abi wole député ni maire wotuma ambe do kaye kala ibray ko mala alamo kala kala isra ko mala alamo kala ambe do kaye mi député obrata seko ka ta fano mi fana maire o fana brata seko ka ta fano
donc a bɛɛ kelen bɛ ta seko dɔɔni kɛ a ye seko min ye ka kɛ an ye population ye b'o kɛ donc an b'a ɲini ala fɛ k'ala i bara yoli la ala m'o kɛla ka bɛn a ya masaya titi baara yɔrɔ in ma donc an b'a ɲini ala fɛ k'ala i sara ala m'o kɛla k'an duniya ɲa k'an kiyama ɲa ala m'o kɛla k'an na ɲa k'an bɔnsɔn ɲa ala m'o kɛla ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم وكيف عملت التلفزيون البيانية التلفزيون البيانية كموبلا كنا نانا شيخ الأئمة الله ينيه donc an b'a ɲini ala fɛ k'ala sɛkula i ma dunuya ɲɛnamaya sini kɛnɛya k'o d'a ma ala m'o kɛla ana jamanatigi fana k'ala ɲɛnamaya si fana sabati ala m'o kɛla donc an bɛ dugawu kɛ télévision bɛɛ ni mɔgɔ yɛrɛ fana ye minnu yɛrɛ fana cɛlayani ka na a n'a ka kɛ dugu ma ka yɛlɛ yɛrɛ sanfɛ ala bolo ala m'o kɛla k'ala an bɛɛ la yɛrɛ ala bolo ala m'o kɛla a yɛrɛ fana baara min na ni an b'a ɲini ala fɛ alibɛyani ka sabati ala m'o kɛla k'a baraka ala m'o kɛla an n'u sirama ibra nisɔndiya hejiden kunu an ka i ma filɛ direct la o ma sɔrɔ ni o tuma sirama ta télévision de fɛ ni télévision tun t'an n'u sirama i bolo an tun ta i ma filɛ la direct la ten ka kɔrɔ masa min diya n'o ma an b'a ɲini ala fɛ k'ala sababu ɲuman d'an ma ka i dɛmɛ bere ala m'o kɛla ka sababu ɲuman d'an ma ka silamɛya dɛmɛ ala m'o kɛla اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين يا رب العالمين اللهم اغفر لي جميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانيه ولنبيك بالرساله وموت على ذلك يا رب العالمين anu kan kala tano wallahi kala fu kala ko nyumalo naam ayi gbẹ̀rù lónìí naam sèwọ́ náà kà lónìí yẹn wallahi ẹ̀ ló yẹ ṣe tiyan aṣọ a kì ní kanu cɛ ọ̀rẹ́ sàwùsà naam kana nọ naam mọ́ ni anakadiri bẹ́ẹ̀ tọ̀wọ̀ naam monsieur le maire yà nọ naam député le porte-parole ye naam ka foli di an balima naam ka foli di an bansolo naam ani bisa ala an san sariya allahumma amin ala ka sanbɛ ko ye allahumma amin ala an san sariya allahumma amin ala ka sanbɛ ko ye allahumma amin ka foli di naam an na yama ɲɛbɔ a ye ma naam sous-préfet tɛ yan naam an kan ka sous-préfet fo naam an ka baw fo wa naam an yi kɔni fo wa yɔrɔ naam wale an na ministre Musa Sanogo ye naam a bɛ kɔsi a man gɛlɛ naam hali ma min kɛ mɔgɔ kɛrɛfɛ ni naam an ka kɔni k'a don wa naam wale y'a siya naam a bɛ bɛɛ kan naam an ka baw fo wa naam alors an mɔ jɛni fo wa kɔ naam o le mɔ ala président ye naam Alassane Ouattara naam mɔ sani tamo bini naam alihamudulila yamma ma sumani naam kɔrɔkɔ tɛ o kan wallahi mɔ ala tanu lɛ naam yamma ka suma naam o caman kɛ a tun bɛ ka mɔ ye misi yan nɔ de naam yamma sumani de wallahi waati bɛ timi naam misi bɛtɛ sɛnɛ misi ɲɛ wallahi ani ma min bɛ fɔ sisan de naam ka mɔ ye ana mɔ ye na bini direct naam naam ko albayan naam o le o kan wallahi o la jɛni n'aw pɔsi kan naam jɛni n'aw télévision ka sɔrɔ a b'o jɛni ye naam o le parce que n'u b'o fɔ wa wallahi ne ka ne Alassane ye naam o le Alassane sa ala ye sawo ye ala an san sɛ amin ala ka sɛmɛ ko amin Nous remercions aujourd'hui Allah, le Tout-Puissant, qui fait tout pour nous. Nous sommes venus dans ce monde, nous ne savons pas comment nous sommes arrivés dans ce monde. Et nous ne savons pas comment, quand nous allons quitter ce monde. Tout cela dépend de Dieu. Donc c'est pourquoi chaque année, nous devons magnifier le Tout-Puissant Allah pour tout ce qu'il a fait pour nous en venant dans ce monde et pour tout ce qu'il fait pour nous en restant dans ce monde heureux. C'est Dieu qui est le Tout-Puissant qui fait tout pour nous et nous sommes très heureux et il faut lui rendre hommage. Donc c'est la raison pour laquelle nous sommes aujourd'hui ici à Boko. Et nous remercions d'abord les guides religieux de Boko. Ici, l'islam se porte très bien grâce à nos guides religieux. Ici, quand vous venez à la prière ici de la Tabaski ou bien de la fête de Ramadan, vous voyez toutes les mosquées sont ensemble. Et grâce à la cohésion créée par les guides religieux de Boko. Et c'était vraiment une immense joie pour nous les croyants, nous les musulmans. Et nous sommes très heureux d'être avec eux, de les accompagner ici à la prière. Et donc nous souhaitons aussi que chaque année se passe comme ça. Nous remercions notre télévision Radio Al-Bayan qui fait une grande promotion pour cette religion en Côte d'Ivoire. Depuis que les musulmans se sont mis ensemble pour créer cette radio qui est devenue aujourd'hui une télévision, et c'était vraiment un honneur pour nous. Je lance un appel aux cadres musulmans qui ont déjà compris qu'il faut mettre la main à la poche pour que cette télévision-là vraiment soit une télévision mondiale. Et nous remercions à tous les guides religieux
d'Abidjan, de Boaké, de Daloa, de Man, surtout de Boko ici, où nous sommes très à l'aise avec vraiment nos guides religieux. Vraiment, nous les remercions et je pense que Samé, Allah en gère. Wallahi, anu alimami anan les. Wati weti mi yana mo manga kanyina wati ugo. Ate fa mo mo lo ko mo kana do misru kono. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Walillahi alhamdu. Amo ala tano bi o yuruwe mo kana kasawabu ke president Mrebrani abara kanyo bay. Kala memo kuno alabo okela. Kala memo kuno alabo okela. Ayete se to amo kuno ka dunya ba. Ala ka ke sanji alemi. Mimbla to ale sanji ya. Kala obbe ko katimi ale ka ko alabo okela. Sirama wa heremina kala obla mo kuno wati be alabo okela. Kala kodowari ke makazi alabo okela. Kala kodowari ke Madina si alabo okela. Kala kodowari ke Muzdalifa si alabo okela. Albayan ahe abule bingo. Iwe nikula do moya dinalo. Ka albayan fo. Ka ifo ko nyombe fo. Ka ifo siya. Ka ifo drayala. Ala mi mo jelo. Wasidi. Anya pri na yere fana fana we fereka ko. Ka fandi amwa dinama. Ka fana fo. Ka alini ko nyombe. Ka ifo sila. Ka ifo drayala. Olete haketa la salamata siya. Alhamdulillah mo ala fo. Kabatu ne amo mo mi fo wa. Quoi de voir président Alassane Ouattara. Ikaye albayan we yiruwa jamana kono. O sababu le ko président bi mo kuno. We sermale. Ali bosa anya foli ye. Kozi mukuni wo jakte anya foli wo ye. Anya foli Djigba Cissé ye. Le directeur de Albayan la radio Albayan. Anya foli wo ye. Mo douauka ali bosa salo makanda ba mawa. Mais alhamdulillah rabbil alamin nyana ni makanda ba iwe wa. Mo alafo ka kelafo. Anu mulu ma bala anu ka wi shena loye. Ala sangura di moma. Ala anzajaya. Dunya si jani kana la ala odi ambema. Ala alibayani ala barakadolo. Ala barakadolo. Ala sama ya yirwa. Ala sama ya yirwa. Kuma shamano kote. Ali bosa ala la jemoya. Ala la hinemo. Ani yemna bini. Mini bokwe. Amo we content. Alibayan ka caméra blata kana moma. Amo we content. Awe fond de chamayama. Ala barakadolo. Ala barakadolo. Angato koko ka be ya banalate ale mala. Akafrio ashamao ala beke shamai. Ala be ase shamayama. Ani mo anya ba ifuwa. Ala barakadima ala shidima. Shinafaka ala odima. Ala nya alibayani ala barakadolo. Ala la ta nyefe. Kamo ashamaya gbi ala oke. Kuma shamandani fe. Mo ala fobi. Mo ala fo. Kamo ashekufo. Minabla Ilaj Mohamed Jomandema. Kaye mo afoli wa otasha fait directement. Alhamdulillah. O chamatunde mo Madina ko fanfe. Depuis Trama ina dia kake boko limamuye. Alhamdulillah. O chamaye o tuté mo kuno tube bo mo kuno bini. Mo tete ko le famille alhamdulillah. Par la grâce de Dieu et au famille dit mo boko ka menya bema bi. Depuis moi yamram dani mina bla barama ka bla boko ma. Ya motema association e ba mina bla trama ya association ma. Alain Chekou so bulo ayo créer bi ka o famille dit mon bema. Mo tete ko nga madina ko la yo dina nyawra moye. Mo te 18 millions ka mo black nyaka donc mo afoli ya wa mo Chekou ba tapote ya. Albisa ayo ko mlamna ka fonche la la bokela. A mon wajibi a comment bla ala tasha nga ka fonche la ala bokela. A fa nu muliye ka mendro dimnu ma ala bokela. Normalement ka boy a mo afoli wa boko kamenye parce que kayen fa ngo foli wa boko kamenye limo mo Chekuna na lumga na kana ala shaya mo mo fa na sha kamenye ma kamenye ne brusa mo ko alhamdulillah o ko yi so abulo bini ko be wegbe ni ka fa bi ko srama ya ko susu na bini kamenye ishajala e misi frani fa kama so mo Chekou na ala komiya mo misri fa bi kamenye bro. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم. On remercie Dieu, louange est à Dieu, est à Allah, le remerciement est à Allah.
Donc on prie Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il nous guide et qu'il nous dirige sur la bonne voie et qu'il exauce notre vœu, que la nouvelle année soit l'année de bonheur pour toute la communauté musulmane de Côte d'Ivoire. Et on remercie aussi la radio Al Bayan qui est venue aujourd'hui nous filmer pour pouvoir nous montrer à la télévision Al Bayan. Vraiment, on les remercie pour tout ce qu'il fait pour nous. Et remercie aussi notre chef Aïma, qui est le président de COSIM national et le directeur aussi national de la radio et la télévision Al Bayan. Donc après encore, on prie aussi pour tous les musulmans du monde entier. Et on prie aussi pour que Allah subhanahu wa ta'ala sa miséricorde soit sur nous. Donc salli ala Muhammad. Anga fosi se ngwama la fo kala konyumalo. O ko fe ambe bato ke kala deri ka nyina la fara be hinana chuamna ka nema la se amana here ka dunya ya ka ngema ya pour que sani nyo shama bala bra ba blanci kono pour que sani fana be ke sanye mimbe here soro sanya no sramanye ka banka do ke Côte d'Ivoire srama benye anana shakula ima no Cheikh Ousmane Diakité aleni directeur radio télévision Al Bayan directeur ba fana yana membre be ambe do kaye ka ban ambe profiter ka lancement do ke ka nyini befe be sawari ka cotisation ke autrement tous les musulmans doivent cotiser pour toujours développer la télévision et la radio Al Bayan. Voilà, parce que bini ayrom noni an nafakabo srama bekan ki bro franyonga ka demenike pour que avec ce tuyam na kala wasabre minimi tekre donc ame do ke a télévision na radio nya kala ambela kanala mokala ka ambe sutra la mokala la banko jo ala ngisama la banko ma ala odama. On prie Dieu qu'Allah subhanahu wa ta'ala exauce notre vœu et qu'il pardonne tous nos péchés. Je vous remercie. Salli ala Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salatu wassalamu ala jamil anbiya wal mursalin. Alhamdulillah rabbil alamin. Al-Fatiha. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanir rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim.